पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इंजीनियरिंग जो चाइनीज़ ने यूज़ की है, इट इज़ नोन एज रिवर्टमेंट एंड पाइलिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालूमात और सहाफ़ियों के दरमियान राब्ते वक्त की अहम ज़रूरत होगी। सी पैक मंसूबों के महफूज, हमवार और आला मयार के साथ आगे बढ़ाने के लिए राय आमा के एक दुरुस्त माहौल की ज़रूरत है। मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी मार्केट का मॉडल बिल्कुल राइट हैंड ड्राइव कॉम्पैक्ट कमर्शियल गाड़ी है। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंचे और $154 मिलियन के ईस्ट बे एक्सप्रेस मंसूबे की नकाब कुशाई की। आज मैं गवादर में, और यहाँ पर हमने पहले गवादर में जो तामीराती काम हो रहा है उसका हमने फ़ज़ाई दौरा किया, और गवादर हवाई अड्डा जो कि हुकूमत चीन की ग्रांट से तामीर किया जा रहा है, और इसी तरह गवादर में दूसरे तरक्याती काम उनका हमने जायज़ा लिया। और आज ईस्ट बे जो चीन ने मोटरवे बनाई है बहुत उम्दा क्वालिटी की, उसका हमने आज इफ्तिताह किया और ये मुकम्मल हो गई है। और इससे ये ईस्ट बे लिंक मिल जाएगा हाईवे को, जो कि कराची तक यहाँ से जो सामान होगा उसको वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उससे आगे लिंक कर देंगे। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जनूब में गवादर पोर्ट से शुरू होती है, जिसकी कुल लंबाई 19.49 किलोमीटर है और इसका इख्तिताम पाकिस्तान की 10 नंबर नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये कॉरिडोर की तरक्की में पाकिस्तान और चीन की हुकूमत के दरमियान अहम तरीन कामयाबियों में से एक है। मैं खास तौर पर ये बताना चाहूँगी कि ईस्ट एक्सप्रेस वे मकामी लोगों के लिए है। मकामी माहीगीरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मज़ीद 3 पुल बनाए गए हैं और एक्सप्रेस वे को 30 मीटर तक समंदर में ले जाया गया है ताकि रोशनी के मीनारों को अपनी जगह पर कायम रखा जा सके। एक बड़े पैमाने के मंसूबे के तौर पर, जिसमें 4 साल से ज्यादा का अरसा लगा, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे की तामीर पूरी तरह हमवार नहीं थी। इसकी तामीर के दौरान क्या तकनीकी मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ा, इस मंसूबे से मुकामी माहीगीरों को क्या फायदा होगा, रिपोर्टर को फील्ड विजिट के बाद जवाबात मिल गए। और इसके अंदर सबसे पहले इसकी मैं आपको ज़रा ब्यूटी एक बताऊं कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इंजीनियरिंग जो चाइनीज़ ने यूज़ की है, इट इज़ नोन एज रिवर्टमेंट एंड पाइलिंग टेक्नोलॉजी। तकरीबन 4 किलोमीटर का जो इलाका ऐसा है जो कि समुंदर से रिक्लेम किया गया है। और जो टेक्नोलॉजी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रिवर्टमेंट एंड पाइलिंग टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूज़ हुई है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि समुंदर को पीछे करने के बाद सब सॉइल के अंदर इन्होंने 6-6 इंच के बाद 18-18 फुट के बोर किए हैं, और उसके अंदर इन्होंने पाइल अप किया है इन्होंने रिवर स्टोन, ताकि नीचे पूरा एक पहाड़ की तरह जो है ना पक्की जगह हो जाए, जहाँ पे जो लोड बेरिंग हो जाए, ऐसी हो जाए कि रोड जो है सिंक ना हो, उसको डैमेज ना हो उसके ऊपर। साहिली जगराफियाई हालात से फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ जगराफियाई हालात जैसे साहिल, पहाड़ वगैरह से निपटने के लिए तकरीबन 4.5 किलोमीटर का कॉफर डैम चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने तामीर किया था, जिसमें बड़े साइज के ड्रेजर के साथ सड़क का पुश्ता बनता है। इसके साथ साथ ऑफशोर सेक्शन में फाउंडेशन की जुग्राफियाई हालत बहुत सख्त है। हमने तकनीकी मुजाहिरे के जरिए वाइब्रो फ्लोटेशन और डायनामिक कंपैक्शन का वो तरीका अपनाया जो नरम जमीन पर किया जाता है। ये तरीका निहायत कम खर्च और मुअस्सर तामीराती स्कीम के तौर पर जाना जाता है। इस तरीके का मकसद ये था कि तकरीबन 4,56,000 मुरब्बा मीटर नरम जमीन के मयार की जमानत दी जाए। इस तरीके से पुल की हिफाजत और मजबूती को बहुत बेहतर बनाया गया है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे गवादर में एक टेक्नोलॉजी से भरपूर और आला मयार का एक्सप्रेस वे है, जिसमें 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार डिजाइन की गई है। तामीर के दौरान हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि गवादर में वसाइल की निहायत कमी है और कुछ मटीरियल को 600 किलोमीटर दूर दराज इलाकों से लेकर आने की जरूरत थी, जैसा कि कराची से, जो गवादर से 700 किलोमीटर दूर है। मजदूरों की भी शदीद कमी है, जिनमें से ज्यादा
زیادہ تر مزدوروں کو دوسرے صوبوں سے لایا جاتا ہے، لوکل سطح پر مزدور نہ ہونے کے برابر ہیں، خاص طور پر ہنرمند مزدور تو بالکل ناپید ہیں۔ اس میں تکلیف وقتاً یہ آئی ہے کہ کبھی لیبر جو ہے نا بہت سارے ایشو ہیں، لیبر کو لانے میں یہاں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بہت دور ہے ایریا، یہاں پہ تو لوکل لیبرس ملتی نہیں ہیں، تقریباً کوئی سندھ سے آتا ہے، کوئی پنجاب سے آتا ہے، کوئی سرحد سے آتا ہے۔ آہستہ گورنمنٹ نے توجہ دی، کمپنیاں بھی لیبرس کو سہولتیں دی۔ جب لیبر یہاں پہ آنے کے بعد دیکھا کہ سیلری بھی ٹائم پہ مل رہی ہے اور کام کرنے میں بھی فیسلٹیز ہے، سائڈ پہ ہر ایک چیز کی زندگی کی جتنی ضروریاتیں ہیں وہ میسر ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے جب 2 بندے آ رہے ہیں تو وہ 4-5 بندے اور لے کے آ رہے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ ہمارے جو ہے نا پروجیکٹ کے معاملات حل ہوتے گئے۔ انہوں نے کافی ہارڈ ورکنگ کی ہے چائنیز نے، ان کے مطلب یہاں کام کے دوران 2 اٹیک ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک پی سی میں اٹیک ہوا تھا تو اس کی وجہ سے کام سسپینڈ ہوا تھا۔ چائنیز انہوں نے مطلب بھاگنے کی کوشش کری لیکن ان کی ہمت ہے، یہ لوگ یہاں پہ اسٹے کیا ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی ریسنٹلی پچھلے سال جو ہے نا ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا یہیں K3 برج پہ، آف شور 3 بریجز ہیں، ایک K1 K2 اور K3 بریجز پہ، جس میں ہمارے اپنے لوکل جو ہے نا 4 بچے تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے اور ایک چائنیز کافی شدید جو ہے نا اس کو انجرڈ ہوا تھا۔ پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا ثابت قدم رہے، انہوں نے کام کیا، مشکلات میں رہتے ہوئے کام کیا اور سب نے مطلب بندہ پیشانی سے ہم نے کام کیا۔ ایسٹ بے ایکسپریس وے پروجیکٹ میں 2000 سے زیادہ چینی تکنیکی ماہرین اور کنسٹرکٹرز تھے جو تقریباً 2000 سے زیادہ تک پہنچ گئے۔ روزگار کو فروغ دینے کے علاوہ اس نے مقامی سطح کی سامان کی خریداری کی رقم کو بھی 12 بلین روپے سے زیادہ کر دیا ہے اور پاکستانی حکومت کے لیے ٹیکس ریونیو کو 1.3 بلین روپے سے زیادہ کر دیا ہے۔ This project took about 4 years for the completion، جس کے اندر انیشیل اس کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً 3 سال کا تھا، لیکن 1 سال ہمیں اس لیے اور بڑھانا پڑا کہ لوکل فشر مینس کے لیے ہم نے 3 بریجز بعد میں انکارپوریٹ اس میں کیے ہیں۔专门为移民修了增建了3座桥梁。 ماہی گیروں کی سہولت کے لیے بنیادی طور پر 3 پل بنائے گئے ہیں۔ جب وہ سمندر میں ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک وسیع راستے کے طور پر بھی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ماہی گیری کا سیزن نہ ہو تو ماہی گیر اپنی کشتیوں کو دیکھ بھال کے مقصد سے ساحل پر لنگر انداز کر سکتے ہیں۔ مزید برآں مونسون کے موسم میں ان سہولیات کو تمام کشتیوں کو ساحل پر کھینچنے کے لیے ایک چینل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ماہی گیروں کی کشتیوں کو ہوا اور لہروں سے بہہ جانے یا مزید نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ یہ سڑک نہ صرف ماہی گیروں کی حفاظت کرتی ہے بلکہ سمندر کے لیے خصوصی گزرگاہ کا کام بھی کرتی ہے۔ تعمیر کے دوران ماہی گیروں نے ہمارے ساتھ کام میں بہت مدد کی اور وہ اس کی تکمیل کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ برجیں بھی بن گئی اور بریک واٹر بھی بن گیا، ہمارے کشتیوں کی بھی بڑی تحفظ ہو رہی ہے۔ تو ابھی کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ کو؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا طوفان ہے، ہوائیں آ جائیں گے، لہریں آ جائیں گے تو ہمارے کشتیاں بچ جائیں گے۔ کنیکٹیوٹی اور روڈ کے بغیر ہمیں بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، دوسرے علاقوں سے ملنے کے لیے، جانے کے لیے، علاج معالجے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ضروری کروشل کام جو ہوتے ہیں تو ہمیں جلدی ایکسس نہیں ملتی تھی۔ تو ان روڈز اور کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانی ملی ہیں۔ ہمارا 48 گھنٹے کا راستہ ابھی 6 گھنٹوں میں محیط ہو گیا ہے۔ ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر بندرگاہ پر کارگو کی تقسیم اور درآمد و برآمد کے لیے ضروری زمینی معاونت فراہم کرے گا اور یہ بندرگاہ کے علاقے نئے ہوائی اڈے اور اندرونی علاقوں کو جوڑنے والا ایک اہم بیرونی راستہ بھی ہے۔ ایسٹ بے ایکسپریس وے پروجیکٹ گوادر پورٹ فری زون کے بلو پرنٹ کی بازگشت کرتا ہے اور گوادر بندرگاہ کے جنوبی اور شمالی فری زون کو باضابطہ طور پر جوڑتا ہے۔ چائنا اکنامک نیٹ اور پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 7واں سی پیک میڈیا فورم آن لائن اور آف لائن کی شکل میں منعقد ہوا۔ اس دوران شرکاء نے سی پیک کی کثیر الجہتی اور جامع ترقی کے لیے نیو میڈیا تعاون کو فروغ دینے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔
And I'd also like to recognize गुज़श्ता चंद बरसों में सी पैक का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसने पाकिस्तानियों के लिए 75,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा किए हैं। तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल की गई है। सी पैक ने पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की के जरिए मुतहद किया है और ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का बायस भी बना है। इसके साथ साथ इसने पसमानदा तरीन इलाके के गरीब लोगों की जिंदगियां बदली हैं। Between Pakistan and China. पाक चीन ताल्लुकात दर हकीकत एक ख़ास रिश्ता है जिसका असरी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई सानी नहीं है। मैं शुरका और तमाम चीनी और पाकिस्तानी दोस्तों का चीन पाकिस्तान ताल्लुकात और सी पैक के फ़रोग़ के लिए इनकी कोशिशों और ताउन के लिए बेहद मशकूर हूँ। as we celebrate कोविड-19 वबा के बावजूद सी पैक के उभरने की कुव्वत मुतासिर कुन है। जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालूमात और सहाफ़ियों के दरमियान राब्ते वक्त की अहम ज़रूरत होगी। सी पैक ने नतीजा खेज समरात बरामद किए हैं और ये तरक्की और तोसी के एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। दोनों फरीकों ने 25.4 बिलियन डॉलर की मजमूई सरमायाकारी के हामिल इब्तदाई 70 मंसूबों में से 46 या तो मुकम्मल कर लिए हैं या इन पर काम जारी है। ताहम सी पैक पर झूठे प्रोपोगंडे और गलत मालूमात में इजाफा हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चीन और पाकिस्तान का मीडिया मारूजियत और इंसाफ पसंदी के असूलों पर कायम रहेगा, हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स और तबसरों के जरिए झूठ को बेनकाब करेगा और दुनिया को मुश्तरका जीत जैसे ताउन और सी पैक की आला मेयार की तरक्की की हकीकत दिखाएगा। हमारे मीडिया को अपने तारीखी रिश्तों को परवान चढ़ाने, अपने लोगों को इसकी आगाही देने, दोस्ती की कहानियां सुनाने और मुश्तरका तकदीर के उसूल के लिए नए और इख्तिराई ख्यालात को आगे बढ़ाने में मदद के लिए एक अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम दुनिया में तारीखी तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। यकतरफा पसंदी, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और बालादस्ती उरूज पर है। अदम आलमगीरियत का बयानिया सामने आ रहा है और बैनुल अक़वामी हालात में अदम इस्तेकाम के अवामिल बढ़ रहे हैं। लिहाजा मीडिया का ये फ़र्ज़ है कि वो गलत फहमियों को दूर करे और सही और गलत की तमीज़ करे। सी पैक मंसूबों के महफूज, हमवार और आला मयार के साथ आगे बढ़ाने के लिए राय आमा के एक दुरुस्त माहौल की ज़रूरत है। मीडिया नुमाइंदगान को नए दौर में सच्चाई, हम आहंगी और जिद्दत की तलाश करनी चाहिए। इंटरनेट तहजीबों के दरमियान बामी अफाम तफहीम को बढ़ाने और अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित में तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रहा है। चीनी और पाकिस्तानी मीडिया दोनों को इस उभरते हुए मीडियम पर तवज्जो देनी चाहिए और नौजवानों के लिए मवाद को पुरकशिश बनाने के लिए जनरेशन जी के ख्यालात और जहनीत को समझना चाहिए। फोरम के दौरान दोनों ममालिक के मीडिया नुमाइंदों को जेसीसी सी पैक के नुमाइंदों की तरफ से सी पैक फेज 2 की अपडेट्स पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और मीडिया का किरदार और मीडिया को सी पैक की मारूजी और मुनसिफाना रिपोर्टिंग करने के दायरा-ए-कार पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में मीडिया सी पैक का बुनियादी तर्जुमान, फरोग कुनिंदा और तशहीर कुनिंदा है, लेकिन हम इसे एक रवायती अंदाज में कर रहे हैं। हम पहले ही एक जैसे हैं, लिहाजा हमें दोनों मुल्कों के अवाम को एक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दूसरे को जज्बाती अंदाज में नहीं समझना चाहिए। चीनी और पाकिस्तानी हुकूमतों के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करना मुस्बत रहेगा, जो दोनों ममालिक के मीडिया और थिंक टैंक्स को बामानी मालूमात के तबादले और राब्ते का प्लेटफार्म मुहैया करे, जिससे चीनी सोच, पाकिस्तानी सोच और मुख्तलिफ राय आमा की हम आहंगी को मजबूत किया जा सके। पहले दिन से पाकिस्तानी अवाम के लिए सी पैक के माशी सम्राट से मुतल्लिक शाज़ और नाज़िर ही वजाहत की गई है। हमने तादाद के हवाले से सुना बहुत कुछ है। जैसे ही सी पैक का आगाज हुआ, हम सब ने 46 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के बारे में सुना। चंद साल बाद हमने 64 बिलियन डॉलर के बारे में सुना। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत थी कि आपने कितने किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, आपने कितने किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक बिछाए हैं। इससे पाकिस्तानी मईशत, सनतकारी के ढांचे, लॉजिस्टिक्स और नकलो हमल को किस तरह मदद मिलेगी। इस तरह हमें मजीद शवाहिद और हकाइक सामने लाने के लिए सी पैक पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में हम सी पैक के बारे में मालूमात फराहम करने की खातिर बेहतर काम करते रहेंगे।
ہم صحت عامہ، سبز اور کم کاربن کی ترقی اور سی پیک کے تناظر میں پاک چین صنعتی تعاون کے مواقع جیسے شعبوں میں اپنی تحقیق کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ ہم صحت، گرین اور اختراع جیسے شعبوں میں عملی تعاون کو مستقل طور پر آگے بڑھانے کے لیے مزید شعوری مدد فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کے اطلاعاتی اداروں کے ساتھ تعاون اور تبادلے کو بھی مضبوط کریں گے۔ شنخوا ایجنسی نے 2019 میں BRI انفو کے نام سے ایک معلوماتی شیئرنگ پلیٹ فارم قائم کیا، جو پہلے ہی 29 ممالک کے 44 اداروں کو اس میں شامل ہونے کے لیے راغب کر چکا ہے۔ مستقبل میں ہم پاکستانی میڈیا اداروں، اقتصادی تحقیقی اداروں اور چیمبر آف کامرس کا بھی عالمی اقتصادی معلومات میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس موقع پر چائنا اکنامک نیٹ کے چیف ایڈیٹر سوئی چون نے ایک کتاب چین پاکستان اقتصادی راہداری اندیکھی کہانیاں پیش کیں۔ یہ کتاب نہ صرف سی پیک تعمیر کرنے والوں کی محنت اور لگن کو سراہنے کے لیے شائع کی گئی ہے، بلکہ لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے بھی ہے کہ سی پیک کی آج کی کامیابیاں آسانی سے حاصل نہیں ہوئیں اور مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ یہاں میں چینی اور پاکستانی میڈیا کے درمیان قریبی تعاون کا منتظر ہوں۔ فورم کے اختتام پر چوتھے سی پیک کمیونیکیشن ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ کل 4 ممتاز میڈیا نمائندگان محمد آصف نور، طاہر علی، حافظ طاہر خلیل اور سید کمال حسین شاہ کو سی پیک اور چین پاکستان دوستی کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمات پر انعامات سے نوازا گیا۔ پاکستانی شاہراہوں پر اس وقت جاپانی گاڑیوں کی بھرمار ہے۔ سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا کی اجارہ داری قائم ہے، لیکن ان کے کئی ماڈلز کافی مہنگے ہیں جو عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ تو پھر کیا چینی گاڑیوں کا پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہ اچھی کوالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ سستی بھی ہیں؟ 2 سال قبل چیری کمرشل وہیکل پاکستان CKD آلات کی ڈیلیوری تقریب انہوئی چین میں منعقد ہوئی۔ اپنے بہترین R&D سسٹم اور مسابقتی مصنوعات کی وجہ سے چینی برانڈ چیری کمرشل گاڑی نے کامیابی سے پاکستانی ڈیلرز اور صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ نئے ماڈلز اور کیئرنگ خدمات کے ساتھ توقعات سے بڑھ کر ڈرائیونگ کا تجربہ فراہم کرے گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، پاکستانی مارکیٹ میں چیری کا کیا حال ہے؟ معاہدے پر سرکاری طور پر جنوری 2021 میں دستخط ہوئے اور جلد ہی مارچ میں سارا پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ اس وقت ہم پہلے کی نسبت ترقیاتی نتائج حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ اب ساز و سامان پہنچ چکا ہے اور آزمائشی پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ حال ہی میں ہم نے اپنی ویلڈنگ ورکشاپ اور اسمبلی ورکشاپ میں پاکستان میں آزمائشی پیداوار کی تقریب منعقد کی، جو ہمارے لیے ایک اعزاز تھا۔ چیری کی دائیں ہاتھ ڈرائیونگ والی کاروں کی مارکیٹ 7 ملکوں پر محیط ہے، خاص طور پر جنوبی افریقہ اور نیپال وغیرہ میں ہم پہلے ہی سے اندراج شدہ ہیں۔ یہ مکمل گاڑیوں کے لیے مارکیٹ ہیں، ان میں سے پاکستان CKD کے لیے پہلی مارکیٹ ہے اور CKD گاڑیاں مقامی طور پر اسمبل اور بنائی جائیں گی۔ پاکستان میں مقامی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ شروع کرنا سب سے پہلے تو روزگار کو فروغ دے گا، دوسرا یہ مقامی ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرے گا، تیسرا چونکہ ہم اپنے جدید ترین ماڈل یہاں مینوفیکچر کریں گے، پاکستان میں اس پروجیکٹ میں ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کی مہارتیں ضرور شامل ہوں گی، جس کے پاکستان میں پوری انڈسٹری کی بہتری پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ چیری ہمیشہ سے ان چینی برانڈز میں سے ایک رہا ہے جو بیرون ملک خاص طور پر مسافر کاروں کے میدان میں بھرپور طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ 2021 میں چیری نے مجموعی طور پر 9,26,961 گاڑیاں فروخت کیں، جو کہ ایک سال میں 31.7% زیادہ ہے۔ ان میں سے 2,69,154 سال بھر میں بیرون ملک فروخت ہوئیں۔ اس وقت دنیا بھر میں چیری آٹو موبائل صارفین کی تعداد 10 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1.95 ملین بیرون ملک سے ہیں۔ 2019 کے آخر میں ہم نے بہت سے کارخانوں میں تحقیق اور پوری مقامی صنعت کا ایک سروے کرتے ہوئے اپنے لیے ممکنہ شراکت دار تلاش کرنے شروع کیے۔ گندھارا نسان لمیٹڈ پاکستان میں سب سے پرانا آٹو موبائل مینوفیکچرر ہونے کی حیثیت سے بہت تجربہ کار ہے اور مارکیٹ میں معروف ہے۔ مزید برآں یہ کمرشل گاڑیوں کا سب سے بڑا مقامی مینوفیکچرر ہے۔
इसका प्रोडक्शन सिस्टम और क्वालिटी सिस्टम बशमूल कारखाने का सामान इब्तदाई मरहले में चेरी के तकाजे पूरे कर सकता है। इसलिए मौजूदा वसाइल की बुनियाद पर दोनों फरीक सारे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही बाहमी ताउन शुरू कर सकते हैं। जहां तक ऑटोमोबाइल सनत की बात है, पाकिस्तान सुनहरी दौर में जाने वाला है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर यह मेरा नुक्ता नजर है। हालिया बरसों में चीनी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स टेक्नोलॉजी में बहुत पुख्ता हो चुके हैं। खास तौर पर जब एंट्री लेवल मॉडल्स की बात आती है, हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि वो पहले ही जापानी और कोरियन मॉडल्स का मुकाबला कर सकते हैं। दर हकीकत हम कारोबारों की हौसला अफजाई करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री चीन में सरमायाकारी करें, ना कि सिर्फ CKD असेंबली प्लांट में। इसका मतलब ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी और साजो सामान की बरामदाद और सलाहियतों की तबादले के जरिए पाकिस्तान की बुनियादी सनती इमदादी सलाहियत को तेजी से मुतहर्रिक किया जा सकता है। हमारा मानना है कि हम इसे बनाने की अहलियत रखते हैं। चीनी ब्रांड्स जैसा कि बेक मोटर्स, छांगान ऑटो और सेक मोटर्स पाकिस्तान में अपने ज़ाती असेंबली प्लांट कायम कर चुके हैं। दूसरे ब्रांड्स जैसा कि GWM, BYD और गीले भी पाकिस्तान में अपने असेंबली प्लांट कायम करने वाले हैं। We have 3 departments. हमारे 3 शोबे हैं। एक शोबा ट्रैक्टर साजी का है, दूसरा शोबा 3 पहिया गाड़ियां बनाने का जिम्मेदार है, चौथा शोबा हमारा नया शोबा है जो 4 पहिया गाड़ियों के लिए है। हम बेक और GWM वगैरह से बाहमी ताउन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मुश्तरका कारोबार के लिए हमेशा फायदे होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ वक्त और पैसे की बचत होती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर मैं मुश्तरका कारोबार नहीं करता और मैं कोई कारखाना लगाना चाहता हूं, तो मुझे हर चीज पैसा अदा करके खरीदना होगी, फिर मुझे आजमाइश की कोशिश करना होगी। लेकिन अगर मैं मुश्तरका कारोबार में हूं, तो मैं इसके साथ अपने फवायद का इश्तराक कर रहा हूं और अपने लिए इनका तजुर्बा भी हासिल कर रहा हूं। हम थोड़े वक्त में पैदावार शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ी बात है। पाकिस्तान में चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत के अलंबरदार के तौर पर 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों ने पाकिस्तान में अच्छी शुरुआत की है। 2018 से चीन की जॉनसन व्हीकल ने भी पाकिस्तान यूनाइटेड मोटर्स के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे सामने इस इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल को देखें। इसकी मोटर, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम सब ही चीन से दरामद किए गए हैं, जो कि टेस्ला के साथ एक ही प्रोडक्शन लाइन का इश्तराक करते हैं। पूरी गाड़ी का स्टील फ्रेम स्टीयरिंग सिस्टम भी चीन से दरामद किया गया है, जो न सिर्फ इस्तेमाल में आसान है बल्कि बहुत महफूज भी है। कार की तमाम सीटें पाकिस्तानी बछड़े की खाल से बनी हैं, जो आरामदेह और नरम हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल की सबसे ऊपर की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। Because some people want to use it as a second vehicle at home. कुछ लोग कार बाहर निकालने की बजाय इसे घर पर दूसरी गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इसे बहुत ही करीबी जगहों जैसा कि करीबी मार्केट जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक गाड़ी बाहर ले जा सकते हैं और जाकर वापस आकर इसे घर पर खड़ी कर सकते हैं। अगर इनके घर पर कोई खिदमतगार शख्स है तो वो आसानी से उसे इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं या जहां जाना चाहें जा सकते हैं। वो बड़ी आसानी से और आराम से बगैर किसी मसले के जा सकते हैं। सिर्फ एक मसला होगा कि इनकी बैटरी मुकम्मल तौर पर चार्ज हो और उन्हें देखना पड़ेगा कि इतनी बैटरी के साथ वो कितना सफ़र कर सकते हैं। इस फासले के अंदर अंदर वो आराम से जाकर वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के तावन से मुस्तफीद होते हुए हालिया बरसों में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत तेजी से तरक्की कर रही है, जिनमें से इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिलें खास तौर पर तेजी से तरक्की कर रही हैं। पिछले साल पाकिस्तान ने भी 2030 तक पाकिस्तान में मोटर गाड़ियों की कुल तादाद का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल अकाउंट तक पहुंच गया था। इस पॉलिसी ने मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत की तरक्की की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान में बहुत सी मराहत मुतारफ कराई हैं। सीपैक मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन सीपैक का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि सीपैक क्या चीज है। अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ऑरिलाइन चेनें मेरी जिंदगी बहुत आसान कर।
میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دوں. میں اس بات سے ہی خوش ہوں کہ میرے پاس اپنی فیملی کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں. آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ولاگر ہوں اور میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں. تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. اور میں ہوں مہذیب, میں چائنا میں ہی رہتی ہوں اور چائنا میں ہی پڑھتی بھی ہوں. اور چائنا میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. میں ڈیلی جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں. ایک بہت ہی اچھا گروپ چیلنج فیشن کمپنی, وہاں پہ میری جاب ہے. اور جاب پہ جانے سے پہلے میرا ڈیلی کا معمول ہے ناشتہ مسٹ ہے, ناشتہ ضروری کرنا ہے. اور یہ میں نے اپنی ہیبٹ جو ہے یہ چائنیز کلچر سے سیکھی. آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ڈرائیونگ کر کے روزگار کما کر اپنی فیملی اور بچوں کو بھی خوش رکھیں گے, اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے. اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں. ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں, کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے. اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpack. ہمارے #me&cpack ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے. ناظرین, پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ملیں گے. خدا حافظ.